В селении Аршты завершилась реконструкция кладбища. Работы провели на средства фонда «Возрождение» в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Благоустроили всю территорию кладбища, отремонтировали мечеть. Что еще сделано, расскажет Адам Мережков. Реконструкция этого кладбища в селе Аршты началась в мае текущего года в рамках второго этапа программы благоустройства мест захоронений, финансируемой из средств фонда «Возрождение», который создан специально для Ингушетии президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым в рамках договоренности с главой республики Махмудом Али Калиматовым. Первый рельефный холмотики сложности потому что 1200 метров почти не кабахжи, миксер халтех, трактор, техник, цахкатепа, фундамент залитие, эту босс, не ксабахачи, не кабахапо, 1200 метров. А щи забору протяженности 1480 метров. Просто взяла карта, яцер даже, жали дяхослуж даже метр 10, метр моя, да дяхослуж жали, зума яцер карта. Проложили асфальтированную подъездную дорогу, а значит сопровождающим усопшего в последний путь больше не придется преодолевать путь до кладбища через грязь и слякоть. Ворота тут с двух сторон. Их объединяет вот такая площадка с парковочными местами площадью 800 квадратных метров. Удобства для посетителей кладбища тут создали повсеместно, что снаружи, что изнутри объекта духовного значения. 95% можно сказать, далеко черточек вардянер. Аккедник, маргуз банек, 350 шер положи. Нет, бояр хаш буду, что она, конечно, жить олдани. Халах это 15 площадки. Халчваж, да, тех верз голж. Хо, машина халчага, черт халчваж холи, на халч бог холи. Ход болчхан, улад болчхан. Аппарат, длинный аппарат только. Халк емуштери, я вход дели. Яцер, вообще яцер, не можете яцер, вообще вход яцер, ворота яцер. И дополнительно, хотя и ворота. Посетители кладбища могут совершить намаз теперь и в обновленной молельной комнате. Здесь провели капитальный ремонт. Кроме того, создали навес и перестроили помещения, в том числе для хранения хозинвентаря. Вся необходимая утварь уже закуплена. Все благоприятные изменения, произошедшие здесь, по-настоящему тронули местных жителей, которые пришли на открытие кладбища. خز باب ديك واس مسار خيستوش بر حاليا حبر تدايش سكتيش قوتش خز بوخ بير جو وناس ان بوخ بير اخا ير بوخ شاش بيت رختر اقبلها كل خود رختر دال دنيا اخرنا بالجوح كامي خاش عالش بول بوخ بس يلا ورشتارش كرت بوخ بير حب اخنا ناغم ديون دق دول باراتو لامت يز باراتو تشعغا باراتو مصحم باراتو ينقو اشتي تخل يواتش الباروت خل تنقص ديون تو قرمه اغري ديون قحمنا ديون دادي تخو دواتش حساب دلق دواتش ازل بوخ بول بوخ بنا دي خوز بنا ازغل غاي كمل درج متي بنا قيش دا ار العمل اللي متي بنا تلامش كعب بنا اتنكم دعت قواش متي قاعد ديون قحمدي تجيرا غا حلوار تجيرا تدنر قد دخوين ديون دي اسفود باراتو ديون باراتو ديون خلو ديون إن مع العسر يسر ألقت أخلو قد باراتو ما قايت دال ديون باراتو تان حي اللي وين دال علم رش حد اللي وين دال دخ متك إن حاجة ينق ديون خذ أن لا تقوي هنز ديون خذ بوال بخير ديون دال ديق الويل خذ ديون دال برتع بويل. Уже глава администрации села Аршты поделился с благоустройством объекта духовного значения, изменился облик всего поселения в целом. وين شكرتني تودنش سينو سي هنا سون تاعش حلا يشت ضيق متجي باخ بيج حل بود نقها ملوش انتو عبلن اسفلت حل تخوالش كوك باخ بيك بوات شندك دواتش سون دقر شو برك اللور ميكائيل تاق تايرتر اسلامس يلرق خطيو نغاسن باتشحي تو ميكائيل برتسخليدي اشتخوك داتسرير تو باتشحنا دال ساق ديل اللوس ونتيار برتخل صار تحنقع هيكن يبول حبيترن
Масштабные работы по реконструкции мест захоронения охватили республику с 2023 года. В рамках первого этапа было отреставрировано 42 кладбища. Благоустраивались как мусульманские, так и христианские места захоронений. Второй этап стартовал в апреле текущего года и продолжается по сей день. Попутно благоустраиваются мемориалы и памятные для ингушского народа места, а также объекты культурно-исторического наследия. Для молодых людей открываются больше перспектив. Создаются рабочие места, регион становится привлекательнее и для внутреннего туризма. И все это, как отмечают уважаемые старцы, следствие тандема двоих человек, старающихся на благо республики. Не то, что омечи эштичу, арайыл кыш юртышка, назрайны адин дин дадианы, северный калкад алиш olur diyor. Izzıl dünya kaşınır tuğa der, magic der. Ne to что kaşınır, ne kaştı tuğa deytin, magic tuğa deytin, Dutch magic dini, deş halda net boş yani godiyasın ten magic deytin tusagu, paça hatane bartı olur, habın bol buyur diyor. أخ يرموا بالبوخ يحاول أسارعون إلى مغفرة هذا القرآن شو شان جيش درجة سو يلش جيش درجة سو يلش مو يفعل الخير دكدر حدر عمى الدكدر حم حتى دش مارة دال حون مال يجربات دال حديان يلتمي شوخ جوات دليل الحمد لله دال رياس خلتن تأخ يخد يان دال سيدو يلتن ويدخل ولج الله دال تحي بركتي يل يان دال ويدخل ولج الله إستنبول قونغي إستنبول ناخد يان دال إيش مبول يلتن أمتا ديان ميكائيل قاستن دي هوندي تو دين تو برج غلا ماك بن تو يربول دي قز بن تساش دي هون تون تنها تبيشني تاين بن الخيتش ازل تشودي واش قانش دوخ اقبلها دقي ديش دي هون دال دنيا اخرته وقي ويلقز دال شي مليلو شنا دال بيك دويلك تنا وستشنا دي هون دي مش له يا دال يا ازديق الولو يا تو تنا هدا حجو يا دال ريت دنيا رزق خير رزق وزر دغيت وميكائيلس يرد ideal riyaz volç avrad aderze dile tu haberlattır bok bol bu yer bol diyor onu del şivaçıl diyor onu işte tadal diyor onu dinil onakçıl commercial şidder açıdılın diyor onu işte hatsıbıç sagık şi bol bat dal duqwa hoyl izvezin dal mogaj marşlir voyl izvezin Salım marşal adları kasım var yolun diyor. Hem seni sahip olacak. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.